সঠিক জায়গায় সময়টা ইনভেস্ট করলাম মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, ভাইয়েরা একটু চলে আসুন, উঠে আসুন। आप दुआओं में पलने वाली পদমাদন ভাগ্যবান মানে আপনি এত আশীর্বাদ হয়েছেন যে আপনি এত ভাগ্যবান আটকাবেন। তাই বাবার এই জ্ঞানকে শুনুন এবং নিজের জীবনকে সুন্দরময় সুখময় করে দেবেন। आप मास्टर ज्ञान को अनुगण अपनी लाइफ माइंड की शक्ति सारे विश्व में फैलाने वाले हो। बाबा शक्ति के लिए चारिदिके अपनी सेवा करবেন সবাই। আসবেন না? आप सच्चे रूहानी आशीष एक मासूम बाप से सर्व संबंध की अनुभूति करने वाले हो। মানে আপনি বাবার যে শক্তিকে সেটা অনুভব করেন। বাবাকে এক আশীষ দিলের মধ্যে রাখেন। आपको परमात्मा प्यार का अनुभव है, इसलिए कोई भी रुकावट रोक नहीं है। परमात्मा अनुभव करने को भगवान তার জন্য আমরা কোনো আমাদের লোককে আসলেও আপনি ভয় পাবেন না, এগিয়ে যাবেন। ঠিক আছে, এইটা ব্লেসিং কার্ড, মানে বরদান দিল আসবে না। हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। প্রত্যেকটা কর্মতে অনুভব করতে হবে এই কর্মটা আমার দ্বারা হলো, এটি করলাম। ঠিক আছে, আসবে না বলছে आप मेरे पन के अधिकार का त्याग कर संपूर्ण नष्ट मोह की स्टेज प्राप्त करने वाली आत्मा। আপনি আপনার মনের দিক থেকে যত কিছু খারাপ আছে সেগুলোকে ত্যাগ করে ভালো দিকে আপনি এগিয়ে যাবেন, সেই আত্মা আসবে। রাজযোগ শিখে নিন, নিজের জীবনকে হাই স্পিড গতিতে 100% গ্রোথ পাবেন। साथियों को याद करो, परेशानी की बातें हो जाएगी। तो ये प्राप्ति भगवत प्राप्ति